Salam alaikum, bonjour. Bonsoir, on va dire bonsoir. اليوم غندير لكم الفيديو رقم جوج اللي فيه لا تيبولوجي دو كليون. شفنا المرة الأولى الفيديو اللي شفنا الفيديو سي l'explication des produits IGH, indemnité journalière en cas d'hospitalisation, que ce soit suite à un accident et que ce soit indemnité journalière en cas d'hospitalisation, toute cause, que ce soit par accident ou par maladie. وعرفنا اشنو هما الاختلاف اللي كيكون بيناتهم، شنو هما لي زانديميتي كيعطيونا. اليوم غادي نشوفوا اشنو هما لي زارغومون كيفاش نبيعوا هاد لا غارونتي. شفنا البرودوي المره الاولى، دابا غنعرفوا كيفاش كنبيعوه. D'accord, شنو هما les arguments qu'on peut présenter au client pour présenter d'une manière qui est excellente et d'une manière qui est efficace notre produit. Ou شنو هما les objections que le client peut nous déballer ou dégager durant l'entretien téléphonique. يقدر يعارضك لي زوبجيكسيون، كيعارضك بحال دابا كيقول لك وي مسيو جي ديجا اون اسيورونس، ولا مسيو جي با دارجون اكسيتيرا. شنو هما اللي كيقدر يحبسك ملي كتكون كتارغيمونتي كون tu es en train d'argumenter pour vendre ton produit. Il y a toujours des objections. كيما كاين تيقول لك كيبغي يظهر لك شنو ما عنديش، عندي ديجا هاد لو برودوي، سي با ان برودوي انتريسون بور موا اكسيتيرا. شنو هما لي زوبجيكسيون وشنو هما لي كونتر اوبجيكسيون. D'accord, mais qui est objectif qui est, mais si tu veux ça m'intéresse pas que vous voulez au revoir. Non, c'est pas comme ça. Tu donnes un objectif, tu essaies de creuser le maximum possible. Ça veut dire creuser, ça veut dire poser des questions pour savoir pourquoi le client n'est pas intéressé et d'essayer de créer le besoin chez chaque client, tout simplement pour essayer de placer ton contrat directement et d'une manière qui est très efficace. D'abord, on la typologie de client. D'accord, كاين واحد الحاجه اللي كتقراوها في اي سونتر دابيل اللي كيدير لي فورماسيون اللي كتدخلوها، هما لي 100 كاس. 100 كاس الى بغيتو اون جينيرال سي لا تيبولوجي دو كليون اي لو كليون كومون الي. داكور، كيفاش الكليان اللي نتوما معاه في الاونلاين في التليفون كيفاش داير في الشخصيه ديالو. لي 100 كاس هي اس او ان سي ا اس 100 كاس كوم سا سو برونونس، وكل حرف عنده لا سيغنيفيكاسيون ديالو. مثلا لو اس سي لا سيكوريتي. لا سيكوريتي كاين كليان اللي كيبغي لا سيكوريتي، كيبغيك انك تكون غاسيورون. شنو غاسيورون؟ كتكون واحد الانسان اللي فيك الحمايه، كيحس بلي خصك الكليان تحسو بالحمايه، لا سيكوريتي. باش كتحسو بالحمايه كاين دي زارغومون اللي كنقولوهم للكليان باش كيحس بلاسيورونس، وهي rassurez-vous monsieur, vous êtes entre de bonnes mains, on va vous apporter le bon conseil, etc. هادو هما les arguments pour rassurer le client qui a besoin d'assurance ou de sécurité. Orgueil. Orgueil هو الكليان اللي عنده النفس. Ça veut dire أنفة باللغة العربية، l'orgueil. ولكن هاد لورغوي، هاد لا تيبولوجي دو كليون ما كتكونش في لي برودوي داسيورونس، غالبا كتكون في لي برودوي اليمونتير ديال الماكله لي سورجولي اكسيتيرا، وكتكون في لا كوميرسياليزاسيون دو فان اكسيتيرا. جو فو دون ان اكزومبل. شحال هادي ملي كنت كنبيع الشراب في 2005 2006 كنا كنضربو في لي ريجيون. مثلا نعطيوك ان فيلاج à Dax à côté de Bordeaux ou là n'importe où, d'accord, ou la même une ville, d'accord, Marseille 7e ou le 6e. حنا كنا كنضربو par secteur، يعني par secteur كيعطوك واحد لو سيكتور ولا واحد مثلا الوازيز مثلا، وكنا كنضربو ضرب دار. Ça veut dire automatiquement quand tu appelles le client, d'accord, et que ce soit tu conclus une affaire avec lui soit non. Quand tu appelles le deuxième appel, c'est son voisin automatiquement. حيت الدار اللي حداه كنا كنمشيو بدار بدار في لي زابيل، اي اوتوماتيكمون كتعرف السميه ديال جارو. هاد لورغوي كيفاش كتخلقو عند الكليان اللي نفيسه كما كنقولوا. كتقولي مسيو باغ اكزومبل، انا شحال هادي كما كنت كنقول مسيو aujourd'hui la semaine prochaine mes camions vont passer dans votre village et tout simplement votre voisin monsieur Dupont ou là monsieur Cartier par exemple, d'accord, j'ai l'habitude tout simplement de lui envoyer des commandes ou des caisses, mais si aujourd'hui monsieur, aujourd'hui vous avez un problème d'argent, je peux vous ramener une bouteille gratuitement offerte par la maison aux clients qui ont des problèmes financiers
ou soit vous ramenez une petite caisse et vous faire le paiement en 3 fois, comme ça va passer inaperçu dans votre budget. هادشي كتخلق عنده بحال كتحسو بانه ما فحالوش كيكون عنده لوغ كيكون نفس اش كيدير non monsieur ne me ramenez pas de bouteilles gratuites, je ne veux pas un paiement 3 fois, vous ramenez la même chose que vous ramenez à mes voisins et je paie en comptant et en cash. كيبقى معاك حتى هو ولكن كيبقى معاك في الجهه الايجابيه انه كيشري عندك وبلا بيمون اون 3 فوا او كاش. هذا هو كليون اورغيو نفيسه. كاين لا تروزيام لتر سي لا نوفوتي. لا نوفوتي كتكون غالبا في الالكتروميناجي في تو سكي فيستيمونتير في الحوايج هادو كيشيرشيو لا نوفوتي. لا نوفوتي في لي برودوي داسيورونس كتقدر ديرها كتقول باغ اكزومبل aujourd'hui, monsieur, le nouveau produit que nous vous présentons d'assurance en hospitalisation toute cause. Alors, c'est un produit qu'on vient d'élaborer en année 2022 et c'est un contrat ou c'est une garantie qui rassemble pour beaucoup de garanties, tout simplement pour répondre entièrement à vos besoins. Et au lieu d'avoir des garanties et de payer des cotisations à gauche et à droite, on vous a rassemblé toutes ces assurances-là dans un seul produit. Par exemple, la nouveauté, le jadid, qui veut dire le jadid. كاين لو كونفور. لو كونفور هما الكليان اللي كيكونوا غالبا لاباس عليهم وكيبغيو لو كونفور كيبغيو لو ماكسيموم بوسيبل. باغ اكزومبل انت كتعطي اون اسيورونس مثلا نيفو 1 ولا نيفو 2 باسكو لا كوتيزاسيون فيها قليله هو لا ما تيبغي لو ماكسيموم بوسيبل. مسيو جي با دو بروبليم دارجون, vous me donnez la couverture la plus grande ou la plus haute et tout simplement je paye le maximum possible, j'ai pas de problème financier. اخر حاجه كاين عاوتاني ابري الكونفور كاين ارجون. لا بلوبار دي كليون اللي غتلقاو في التليفون سي دي كليون ارجون. لي كليون ارجون هما الناس اللي كيقلبوا باش ياخذوا ارخى ما كاين, ارخص حاجه كاينه وكيبغيو ديما يغراتيو. ça veut dire ils souhaitent toujours avoir tout simplement le moins cher possible tout en ayant une garantie qui est bien et tout simplement voir de bénéficier d'un mois gratuit ou de bénéficier des frais de dossier gratuitement, etc. Ils souhaitent toujours gratter de leurs dépenses. هادوما لي كليون ارجون, الناس اللي كيتشطوا. ابري لا سامباتي. لا سامباتي هاد الاس هذا il est très important خاص يكون في جميع les appels sans exception. Ça veut dire simplement se sympathiser avec le client un petit peu tout en gardant vos limites. D'accord, ما تضحكش مع الكليان اكثر من القياس تبسال عليه تيولي مخلوع قاطع عليك تيقول هذا سي با ان كوميرسيال ou simplement ان كوميرسيال دو برودوي داسيورونس. يعني ملي كتفوت مع الحدود وكتخرج من داك البروفيسيونيل اكثر من القياس كيتخلع. لاسيورونس سي تو سكي جوريديك, خاصك تكون بوزي, خاصك تكون غاسيورونس, تكون مثبت وتضحك معاه مره. داكور. من بعد غنعطيكم دي زيكزامبل دو لا سامباتي دون لي ليميت. داكور اي سا مارش تري بيان. ابري ملي فهمتوا هادو هما كيما كتشوفوا راه ساهلين ماهلين بلا صداع الراس. تكتبوهم في ورقه ديال المزرعه وتشرحهم وتجلس 2 دقائق ما دخلوا راسك. يعني ماشي شي حاجه ما كثرش عليك في كتابه الاوراق وكثر الدواخه وداكشي ديال والو. داكشي ساهل ماهل. الانسان يكون في السادس في الابتدائي غتجلس تشرح ليه هادشي والله يا ولدي حتى غيفهم. داكور فاهمين سلام. Très bien, qui est le CAB, d'accord, caractéristiques, avantages et bénéfices. Caractéristiques, voit le produit comment il est présenté في l'appel. Les caractéristiques du client, les caractéristiques du produit, ça veut dire هاد caractéristiques هاد البرودوي هذا اشنو هما لي كاركتيرستيك ديالو, اشنو فيه, هو كيفاش كيتكون, مناش كيتكون, شنو فيه. Les avantages, ce sont les avantages que le client tout simplement aura aussi en souscrivant à cette garantie que vous êtes en train de lui proposer par téléphone. شنو هما les avantages اللي غادي يمكن ليه يستافد منهم. Le bénéfice, le bénéfice, le client, c'est quoi le gain que le client va gagner en souscrivant à votre garantie que vous lui avez présentée par téléphone. C'est quoi le gain et c'est quoi le bénéfice. هادو المهم هادو خاصكم تعرفوهم يكونوا ديما في لابيل وخاصكم ديتيكتيوهم نتوما لا ناتور دو كليون. La nature du client, c'est le questionnement, c'est creuser avec le client, poser beaucoup de questions pour savoir comment le client, comment il est et sa situation actuelle, etc. Comme ça, vous allez argumenter dans le bon sens.
دابا غنجيو لي زافونتاج كنحاول نسرع لكم في الفيديو باش ما يكونوش فيديوهات طوال داكوغ يكونوا ساهلين. Les avantages de la garantie hospitalière, que ce soit en cas d'accident, que ce soit toute cause. D'accord? Ashna huma les avantages. Les avantages, quand vous êtes en train d'expliquer le produit au client, vous le dites comme ça. Vous savez très bien, monsieur, aujourd'hui, que l'hospitalisation, c'est une chose qu'on ne peut pas organiser. Ça vient toujours à l'imprévu. Ça veut dire, si aujourd'hui, vous êtes en train de, par exemple, de faire le ménage, ou vous êtes en train de cuisiner à la maison, vous glissez, par exemple, à la cuisine ou à la salle de bain, vous avez une fracture de genou. Alors, tout simplement, vous êtes à la fin du mois, vous n'avez pas assez d'argent, c'est le porte-monnaie qui est un peu fatigué. Simplement, vous aurez beaucoup de dépassements d'honoraires. Et vous savez très bien que les dépassements d'honoraires, que ce soit à l'hôpital ou à la clinique, c'est des dépassements qui sont assez très lourds. D'accord? C'est pas 20 euros, c'est pas 40 euros, c'est à partir de 200 euros pardon, et quelques que vous allez devoir dépenser de votre poche. D'accord? حيت غالبا كيكونوا لي ميتوال الناس الكبار اللي ما عندهمش فلوس بزاف كياخذوا دي ميتوال اللي هما عاديين نيفو 1 ولا نيفو 2 حيت الناس كيقلبوا على الرخا وغالبا ملي كيكون عندهم شي مشكل كون لو كليون a un problème que ce soit à l'hôpital ou à la clinique un problème d'hospitalisation que ce soit suite à une maladie ou un accident ils sont dans l'embarras par rapport à leurs finances. Alors aujourd'hui les contre-objections que tu peux avoir par rapport à cette garantie, que le client, par exemple, ce genre de clients, les personnes âgées qui ont une petite retraite, ils peuvent te dire c'est trop cher pour moi, 20 euros, je ne peux pas payer 20 euros, c'est trop cher pour moi, ça va un peu serrer mon budget à la fin du mois. Maintenant, il y a la contre-objection de mais qui veut un client argent, mais un flous. Alors, monsieur, aujourd'hui, en payant 20 euros, si vous faites un bon calcul, 20 euros, si vous la divisez par 30, c'est l'équivalent de 70 centimes par jour. Alors 70 centimes par jour, c'est même pas le prix d'acheter une baguette de pain. Alors vaut mieux dépenser l'équivalent d'une baguette de pain par jour et tout simplement dormir à la maison à tête reposée. En cas de pépin ou en cas de problème, monsieur, si vous avez une hospitalisation, la chose qu'on ne souhaitons pas bien sûr, au lieu d'avoir des problèmes de finances, vous aurez une assurance qui va vous protéger dans les moments les plus difficiles. Ali, maintenant, la contre-objection, j'ai pas d'argent. J'ai une garantie similaire. J'ai la même chose. J'ai déjà une assurance à ma banque, c'est la même chose. Alors, quand vous creusez en premier temps pour savoir d'abord quel est le type de garantie que le client il a. La garantie et à ce moment-là, vous pouvez attaquer avec vos arguments. Soit vous avez un produit qui est plus performant, d'accord, vous attaquez et vous êtes en train de montrer les plus-values et ce qui est le plus sur le contrat que vous êtes en train de lui proposer. Et déjà, vous devez savoir que les produits d'assurance, ce sont des assurances qui sont cumulables. Ça veut dire aujourd'hui, tu peux avoir 3 assurances et être indemnisé de la part des 3 compagnies ou 3 assurances. C'est des choses c'est des garanties qui sont cumulables. C'est pas comme la mutuelle, parce que pour la mutuelle, tu peux pas avoir de mutuelle. C'est une seule mutuelle parce qu'il y a toujours la part sécurité sociale et la part mutuelle. Mais tu peux avoir une surcomplémentaire dans un pôle, mais tu ne peux pas avoir de remboursement de 2 mutuelles différentes. D'accord? Très bien. La typologie d'arguments et d'objections et de contre-objections. C'est trop cher pour moi. J'ai déjà une assurance similaire. Je ne suis pas intéressé. D'accord? Quand le client te dit je ne suis pas intéressé, si je ne veux pas lui dire au revoir, monsieur, passez une bonne soirée. Non, ce n'est pas comme ça comment ça se passe. Tu dois encore creuser et savoir c'est quoi, pourquoi le client n'est pas intéressé et tu dois créer le besoin chez le client. Il y a un client qui est toujours au début pas intéressé, mais quand tu déballes avec lui, il se convertit et tout simplement, il peut prendre ton assurance et même voir faire des parrainages, te ramener quelqu'un de la famille pour souscrire à une autre assurance. C'est ça l'agent qui est très efficace dans ses propos et dans ses garanties. Et vous devez savoir une chose, que les garanties et les assurances hospitalières, comme ce qu'on vient de voir, il y a toujours des services qui sont gratuits avec. Par exemple, et les services, ils se ressemblent, et c'est gratuit, et ils se ressemblent chez la plupart tout simplement des confrères et des compagnies d'assurance. Par exemple, l'acheminement des médicaments à domicile en cas d'hospitalisation. Par exemple, l'acheminement que j'ai boulé doigt, il a quand hospitalisé, il a eu une fracture de jambe, il a mis le plâtre, et après un jour, il est rentré à la maison. Quand le client est en fracture, il ne pourra pas se déplacer à la pharmacie. Alors, vous lui dites,
Alors, monsieur, nous savons très bien qu'après une hospitalisation, nous savons très bien que vous n'aurez pas la force et le courage pour se déplacer jusqu'à la pharmacie pour acheter vos médicaments. Alors, vous aurez une personne de nos services qui va vous ramener les médicaments jusqu'à chez vous, et gratuitement. Aussi, il y aura la garde des animaux domestiques, les chiens et les chats. D'accord? Vous savez très bien qu'aujourd'hui en Europe, les Européens, ce sont des personnes qui sont trop attachées à leurs animaux domestiques. D'accord? Ça représente beaucoup, pour voir les enfants. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous lui dites? Alors, vous aurez tout simplement la garde des animaux domestiques, les chiens et les chats. On a qu'à trop la sympathie. Je n'ai la sympathie. Alors, monsieur, attention, seulement les chiens et les chats. Si vous avez un poisson rouge ou une grenouille, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord? Et vous rigolez un petit peu avec le client, vous prenez un souffle et vous enchaînez encore. Alors, la garde et le transport pardon, des enfants moins de 18 ans à l'école, aller et retour, كاينه كاين عاوتاني des médicaments, la garde des animaux domestiques, le transport des enfants, qui est l'aide ménagère. Vous aurez une personne qui va vous aider à la maison, une aide ménagère gratuitement offerte par la société ou par la compagnie. Et vous aurez par exemple 8 heures que vous pouvez répartir sur la semaine, etc. C'est l'équivalent de 1 heure et demie chaque jour, etc. etc. À peu près qu'il y a 6 ou la 7 ou la 8, ça ne diffère pas trop entre les compagnies, c'est à peu près la même chose. هانتوما سهل الفيديو، ما كنبغيش نطول عليكم الفيديو كيما شفتوا هادشي راه ساهل ماهل داكوغ. عاد جلس طريح مع دراري صغيورين غتصنت بهاد الطريقه هادي راه غتفهم، حيت الا ما فهمتيش اخويا راه عندك مشكل كبير ومحاش يعالجك شي واحد داكوغ. هذا ماشي استهزاء، هذا كندير فيك النفس، لان اي واحد يقدر يفهم هادشي بهاد الطريقه هادي. حيت كاين حنا بزاف ديال المغاربه كيدويو في مواضيع اللي هي صعيبه جدا داكوغ، كيكونوا تفرجوا في شي حلقه ديال ناسيونال جيوغرافي وكيبداو يهضروا في النووي وبزاف ديال الحوايج اللي هو صعيب. اخويا ما نهضرش في النووي، نهضر لي حوايج اللي هما ساهلين ونقدر نفهم ونقدر نستافد منهم وشويه نترقى في دماغي ونحيد الميكروبات اللي عندي في دماغي. حنا ما كنديروش فيديوهات ديال كنحيدوا حوايجنا ولا شي حاجه، كنديروا واحد المحتوى اللي هو زوين، واحد الكونسيبت اللي هو زوين وغراتوي، وهادشي راه كيدار بالفلوس داكوغ في سونطر دابيل وفي لي بيرو دو ريكروتمون. حنا كنعطيو لله في سبيل الله، حنا بغينا غير الله يرحم رحمة الوالدين. الى عندكم شي كومونتير بغيتو تقولوا ولا شي حاجه تفيدونا بها ولا شي حاجه نموضي فيها ولا شي حاجه ما خداماش لكم، كما كتشوفوا انا راه كنخدمها بالماتيريال. هذه السبوره ديال ولادي الصغار، وهذه راه ديال الزيتون جبتها من الكوزينه وخدام بها ومستوني معاكم باش ما يكونش هذاك لو فاردو كو لاجون برون لو بروميير جور، كيكون مع الفورماتور كيكون واحد لا بريسيون تاع الفورماتور. اي نيسي با دو ميتر ا ليز لي زاجون، كيبقى كرافاطا وداك كيدار راكم عارفين بلا ما نقول لكم راه نتوما عارفين فهمتي. انا كنت كنضحك معاهم كنلعب معاهم، ما كنديرش غير خو بروجيكتور طابلو سبوره بحال هكا يا ليل يا عين. كاين حوايج اللي شرحنا بالصعب من هادشي احنا جايين ليهم، ولكن هي بالضحك واللعب والله يا خويا تيكون شي كيفاه داكوغ. والحمد لله راه هاد الطريقه هادي كانت لا بلوس افيكاس او نيفو دي شيفر سور لي بلاطو. الناس اللي كانوا عندي واللي دازو عندي واللي كانوا معايا واللي خدموا معايا واكسيتيرا والكذوب غا على الميت داكوغ. المهم هانتوما فهمتوا. كل نهار غادي ندير لكم، ماشي كل نهار، كل سيمانه غندير لكم برودوي جديد مختلف على الاخر. La prochaine garantie qu'on va voir, c'est le décès, le décès par accident et le décès toute cause. وشنو هو الاختلاف اللي فيهم داكور. وملي غنبينو شنو هو الاختلاف فيهم غندوزو après le décès par exemple l'assurance obsèque. obsèque وهي مراسم الجنازه، لو سيركوي لو طومبو اكسيتيرا. غادي نشوفوا هادشي كامل وشنو هو الاختلاف. هادو ثلاثه لي برودوي كيتعلقوا بالموت، نشوف شنو هو الاختلاف اللي فيهم، اشنا هما لي زافونتاج ديالهم، لي زوبجيكسيون، لي زارغومون، لي كونتر اوبجيكسيون اكسيتيرا. المهم تهلاو في راسكم. المهم تفرجوا في فيديو راه ساهل ما الله يرحم الوالدين. تعطينا غير تعقيب الا كان شي حاجه سلبيه او شي حاجه ايجابيه، عطيونا التعقيب ديالكم ولا غتساعدونا ولا هادشي. المهم بريزونطاسيون راكم عارفين بلي زوتي ديال الدار على قد الحال، ولكن سي لو بلوس افيكاس بوسيبل داكوغ. هذا هي لا بوين، هذا هو لو بوين فور ديالنا وهذا هي لا فورس ديالنا، هو تبسيط. التكرار يعلم الحمار داكور. وما عمر شي واحد يتخلع
اخيب حاجه واللي كيديروا الناس وشي ناس اللي سامحهم الله هو كيخلع لاجون، وكاين لاجون اللي كيدخل لاصال دو فورماسيون كيكون مخلوع، ما كيحشم يصبعو، كيحشم يقول شي حاجه وتكون غلطه ويضحكوا عليه الناس، خصوصا كانت الدنيا مخلطه دراري ودريات. داكور، خاص لو فورماتور يدوا ميتر الي سي اجون، خاصو يحسو مرتاح بحال صاحبو، بحال هادي، بحال جاي هو سيدي غيدوزها واحد المرحله ديال المخيم وغيمشي. داكور، باش من لاجون كيكون مسولاج كيقدر ياسيميلي لي برودوي ولي زانفورماسيون مزيان. هذا هو اللي كاين. تهلاو في راسكم، وهادشي بغيناه فابور لله في سبيل الله لاولاد الشعب باش كلشي يتثقف ونحيدو الميكروبات من دماغنا، وبغينا غير الله رحمة الوالدين وفقط. تهلاو في ريوسكم. السلام عليكم.